8 октябр дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Деҳмои ноҳияи Ҷаббор Расулов бо гузоштани санги асос ба корҳои бунёду навсозии роҳи мошингарди Деҳмои Бобоҷон Ғафуров Конибодом оғози расмӣ бахшиданд. ضمن معرفی لایحه تعمیر و نوسازی راه ماشینگرد دهمای باباجان غفورов کنیبادام به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مسافه عمومی راه تجدید شونده 50.5 کیلومتر را در بر گرفته با پهنایی از 8 تا 15 متر در قیده های علاهیده ساخته می شود. در مرحله تطبیق لایحه در این مسیر راه کارهای تخت و هموارنمایی، گذاشتن قبرهای آبگذر، ساختمان جویبارهای بتونی با پنجره‌های محافظتی در دو کنار راه، ساختمان و تعمیر 11 پل ماشینگذر، کشیدن خطهای افقی، نصب علامت‌های راه و بنیاد دیگر انشاءات یاریرسان پیش بینی گردیده است. باید تذکر داد که راه ماشینگرد دهمای باباجان غفورov کنیبادام از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان با فرمایش وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد از جمله با مبلغ‌گذاری گرانتی بانک جهانی در دایره مرحله چهارم برنامه رشد راه‌های علاقه منطقوی در آسیای مرکزی با مبلغ 50 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا در ظرف 3 سال پررد تجدید و نوسازی می‌گردد. همین طریق در دایره لایحه مذکور راه ماشینگرد قطعه دهمای باباجان غفورov با درازی 21.9 کیلومتر با درجه سیوم تکنیکی، باباجان غفورov خسته‌ورز با درازی 6.3 کیلومتر با درجه یکم تکنیکی، کنیبادام کوچکک با درازی 10 کیلومتر با درجه یکم تکنیکی و کوروش بیکاباد با درازی 12.3 کیلومتر با درجه سیوم تکنیکی در مجموع با درازی عمومی 50.5 کیلومتر پررد تعمیر و نوسازی کرده می شود. هنگام شناسایی با لایحه ساختمان راه اتومبیلگرد دهمای باباجان غفورov کنیبادام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای انجام با صفت کارهای بنیاد و نوسازی به مسئولان دستور و سفارش‌های مشخص دادند. زیرا لایحه تجدید و نوسازی راه اهمیت جمهوریوی و بین المللی داشته دهمای باباجان غفورov کنیبادام با تشبث و اقدام به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت بهتر کردن حالت اینفراساختور نقلیاتی، تامین بی‌خطری حرکت در راه، رشد سودای و تجارت نزد سرحدی و فراهم آوردن شرایط ضروری رفت و آمد ساکنان و سیاحان در همه فصل‌های سال عملی کرده می شود. در زمینه همکاری‌های سودمند دو جانبه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ژاپنیا بیش از 10 عدد نقلیات تمغه‌های نو که اساساً برای نگهداری حالت استفاده بری راه‌ها پیش بینی شده است در همین جا معرفی کرده شد. باعث خرسندی است که با اشتراک پیشوای ملت بنیاد راه اتومبیلگرد دهمای باباجان غفورov کنیبادام به مسافه 50.5 کیلومتر آغاز می‌گردد. در اساس مبادله یادداشت‌ها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ژاپن دایر به برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی با فرمایش وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان برای نگاه داشتن بی‌خطری حرکت در راه در موسم تیرماه و زمستان و مؤسسه‌های دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت تکنیک‌های پراقتدار وارد گشتند. ما مسئولان نگهداری راه‌های اتومبیلگرد ولایت سوخت سپاس بی‌پایان خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بیان می‌نماییم که همین راه‌های اتومبیلگرد ولایت سوخت بنیاد گشته شدند و ما وظیفه‌دار هستیم که راه‌های اتومبیلگرد بین‌المللی جمهوری و محلی را در سطح بلند نگاه داریم تا اینکه بی‌خطری حرکت را تامین نماییم. واسطه های نقلیاتی با اقتدار صحوی همچون کمکی به بازگشت حکومت ژاپنیا بوده از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به مؤسسه های دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد تحفه گردید. 8 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات دهمای ناحیه جبار رسولov از باغ درختان خرما و انار در خواجگی دهقانی نوروز دیدن نمودند. اطلاع داده شد که خواجگی دهقانی نوروز سال 2016 تأسیس یافته در اختیار خود 8 گکتار از جمله 5 گکتار باغ خرما و 2 گکتار انار دارد.
самти асосии фаъолияти хоҷагӣ боғдорӣ буда, дар он 12 нафар саҳмдор кор мекунад. хоҷагидорон бо мақсади истифодаи босамари замин дар байни қатори ниҳоли дарахтони ҳосилдеҳ дар кишти асосӣ ва ҳам дар кишти такрорӣ сабзавоту полезӣ парвариш намуда, ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ба даст меоранд, ки аз лиҳози экологӣ тоза мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба усули парвариши дарахтони ҳосилдеҳ дар хоҷагии деҳқонии Наврӯз баҳои баланд дода, ба деҳқонони ботаҷриба барои истеҳсоли мева, сабзавоту полезии тару тозаи табиӣ ва ба ин восита саҳмгузорӣ дар фаровонии бозорҳои истеъмолии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ изҳори сипос намуданд. меваи хурмо ва анори ин хоҷагӣ асосан навъҳои маҳаллии серҳосил буда, боғдорон ҳамасола дар мавсими ҷамъоварии самараи меҳнат ба ҳисоби миёна аз ҳар гектар боғи хурмо 10 тонна ва аз ҳар гектар боғи анор бошад наздики 1 тонна ҳосил ба даст меоранд. айни замон боғҳои хоҷагӣ ғарқи ҳосил буда, деҳқонон ба ҷамъоварии хурмо ва анор шурӯъ карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо деҳқонони хоҷагӣ суҳбати самимӣ ороста барои захира, нигоҳубин ва содироти меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон, ки дар хориҷи кишвар талабгорони зиёд доранд, ба хоҷагидорон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. дар боғи мо хурмо 3 намуд ҳаст: каралёк, пачақ, шоколадный. анор 2 намуд: шириндонак, турушдонак. айни замон ҷамъоварии ҳосил сар мешавад. маҳсулоти моро соҳибкоро омада ҳаминҷа мебаранд. мо бозор намебарем. миннатдори худро ба ҷаноби оли баён менамоем, ки ба мо ҳамиқа замин доданд. оилавӣ фаъолият мебарем. маҳсулоти гуногуни киштоварзӣ истеҳсол менамоем. ҳосилноки мо сол ба сол бехтар шуда истодааст. ҳосилон аст, об фаровон, замино ҳосилхез, меҳнати ҳалол мекунем. ташаккур, ки ҷаноби оли моё дастгирӣ мекунанд. мо бо қадами мубораки пешвои миллат имрӯз бо ҷамъоварии ҳосил шурӯъ кардем. замина бо самар истифода мебарем, 3 ҳосил мегирем. мехоҳем, ки дар таъмини амнияти озиқаворӣ саҳм гузошта бошем. зимни боздид аз нашъунамои зироати кишоварзӣ ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки соли равон дар хоҷагии мазкур дар кишти такрорӣ асосан карам, сирпиёз, шалғам, турб, ҷувори макка барои дон ва кабудӣ киш карда шудааст. ҳамин тариқ хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи ғании заминдорӣ дар як сол аз ҳар қитъа замин то 3 ҳосил ба даст меоранд. зеро заҳмату машаққати шабонарӯзии деҳқонон ба даромади хуби иқтисодии хоҷагӣ ва болоравии сатҳи зиндагии саҳмдорон мусоидат мекунад. кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳамаи заминҳои мавҷуд бударо самурнок истифода бурда истодаанд, ки ҳосил фаровон мебошад. нисбат ба солҳои пеш истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд шуда истодааст. чӣ хеле ки мо дар боғи хоҷагии деҳқони Наврӯз ҳузур дорем. анҷанда 5 гектар хурмозор, 2 гектар анор ва 1 гектар гелос мавҷуд мебошад, ки ҳосил фаровон мебошад. дар заминҳои мавҷуд буда хоҷагии деҳқони Наврӯз 3 ҳосила ба даст оварда истодем. якум ҳосил серпиёз киш намуда, моҳҳои май ҷамъоварӣ намудем. баъд аз вай помидор, бодринг, карам киш намуда гирифта 3 ҳосила тайёр шуда истодааст. яке аз самтҳои дигари фаъолияти хоҷагӣ ниҳолпарварӣ мебошад. боғдорон парвариши ниҳоли дарахтони хурмо, анор, гелос, чормағз ва дигар навъи ниҳоли дарахтони ҳосилдеҳро ба роҳ монда, бо мақсади бунёди боғҳои нав дар ҳудуди вилоят ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба фурӯш мебароранд. дар ҳамин ҷо аҳли заҳмати ноҳияи Ҷаббор Расулов маҳсулоти истеҳсолкардаи худро ба намоиш гузоштанд. дар намоиш навъҳои гуногуни меваву сабзавот ва полезиҳо аз қабили харбузаву тарбуз, ангур, хурмою анор ва дигар навъи маҳсулоти кишоварзӣ, ки бо меҳнати ҳалол давоми сол ҷамъоварӣ гардидааст, муаррифӣ карда шуд. фаровонии ҳосили сабзавоту полезӣ, мева ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ аз истифодаи босамару оқилонаи замин ва меҳнати пайвастаи кишоварзони ноҳияи Ҷаббор Расулов дарак медиҳад. намоиши маҳсулотҳои кишоварзӣ гузаронда истодем. ин маҳсулотҳои кишоварзӣ худи дар ноҳия истеҳсол намуда маҳсулотҳо мебошад, ки маҳсулот дар ҳақиқат имсол ҳосил фаровон мебошад. бо монанди сабзи, пиёз, турб, шалғам, ғалладонагиҳо намоиш карда истодем. барои таъмини барномаи амнияти озиқаворӣ, таъмин намудани бозорҳои истеъмолӣ кишоварзони ноҳия ҳиссагузор шуда кор карда истодем.
дар як гӯшаи дигари намоиш занону бонувони меҳнатдӯсти ноҳия хӯрокҳои миллӣ аз ҷумла оши палав ва маҳсулоти нони пухта пешкаш намуданд. طبق معلومات آماری در 9 ماه سال 2021 در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه جبار رسولوف در مساحت 18044 گکتار کشت زراعتی کشاورزی گذرانده شده است که نسبت به سال 2020 49.4 گکتار زیاد میباشد. سال جاری در ناحیه با مقدار 19962 تن غله‌دانه، 33443 تن سبزوات، 1184 تن پالزی، 7867 تن کارتوشکا و 1431 تن میوه استحصال کرده شده است. علاوه بر این اهل زحمت ناحیه در 2135 گکتار کشت تکراری زراعت گذراندند که این نشان داد در مقایسه با سال 2020 1.5 گکتار زیاد می باشد. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان برای استفاده با ثمر و عاقلانه هر قطعه زمین به کشاورزان ناحیه جبار رسولوف اظهار سپاس نموده دهقانان را به وسعت کارهای صحرایی، استحصال محصولات با صفت کشاورزی و سهمگذاری در تامین امنیت عضوخواری هدایت نمودند.